एक बार फिर मालिकाना हक की मांग को लेकर विधान मार्केट के सभी व्यवसायियों ने आवाज उठाई है। बुधवार शाम 6 बजे से विधान मार्केट बंद होने की जानकारी दी गई है। बुधवार को सभी व्यवसायियों को साथ में लेकर विधान मार्केट व्यवसायी समिति के सदस्य सड़क पर उतरेंगे। अपने मालिकाना हक की मांग को लेकर विधान मार्केट परिसर से एक रैली निकाली जाएगी। विधान रोड, सेवक रोड होते हुए यह रैली पुनः विधान मार्केट परिसर में आकर समाप्त होगी। उनकी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा था। इस विषय में व्यवसायी समिति के सदस्यों ने बताया कि एसडीडीए के पूर्व चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को माना जाएगा तथा उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन्हीं कारणों को लेकर विधान मार्केट के व्यवसायियों ने आंदोलन करने की बात कही है। दीर्घ 65 বছর ধরে এই মার্কেটে আমরা ব্যবসা করছি এবং এই মার্কেটে 5-5টা আইন চলছে। সেই 5-5টা আইনের যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে সরকার, এরকম এনআর সেক্টরে 160টা দোকান 99 বছর লিজ দিয়েছে। তারা ব্যাংকের সুবিধার থেকে সব রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। সেই বিল্ডিংয়ের নিচে 260টা দোকান আছে, তারা এখন পর্যন্ত কোনো পেপারস কিছু পাচ্ছে না। কারো 11 মাসের লাইসেন্সি, কারো 5 বছরের লাইসেন্সি, কে এলওটি, 5-5টা আইন চলছে। এই আজকে আমরা এই যে দাবি রাখছি, তার কারণ হলো আমাদের একই ছাতার তলায় নিয়ে আসে আমাদের মালিকানার যে দাবি, যে দীর্ঘদিনের দাবি, সেই জায়গায় আমাদের পিঠ থেকে গেছে। আমরা ব্যবসায় আমরা কখনো চাই না যে আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করি। আজকে এই 65 বছর পরে এসে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের যে মালিকানার দাবি, যেটা ন্যায্য দাবি, সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা পথে নেমেছি। আমরা চাই সমস্ত শিলিগুড়ি যারা নাগুলি যারা দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়িতে বসবাস করে, তারা জানে বিধান মার্কেট ঐতিহ্যপূর্ণ মার্কেট, এক বাঙালি প্রতিষ্ঠান। আমাদের পাশে সকলে যেন এসে দাঁড়ায়, আমরা তাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা উন্নয়ন করতে চাই এবং আমাদের মালিকানা চাই।